میرے دوستو، میں عبدالسلام دیوسر سے ہوں۔ میں آپ کو عربی زبان سکھانا چاہتا ہوں۔ یہ عربی زبان مقدس زبان ہے۔ یہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، صحابیوں کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، جنت اور جہنم کی زبان ہے۔ اس کے علاوہ یہ زبان ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی کام کرنا چاہے، کوئی ملازمت کرنا چاہے عرب کنٹریز میں، تو اس کے لیے آسانی ہوگی، مزدور کے لیے آسانی ہوگی، ڈرائیور کے لیے آسانی ہوگی، ہر طبقہ کے لیے آسانی ہوگی اگر ہم عربی سیکھیں گے۔ تو یہ عربی سیکھنے کے لیے آپ میرے ساتھ ہمیشہ 10 منٹ، 12 منٹ، 15 منٹ دے دیجئے۔ آپ کو انشاءاللہ جلدی عربی زبان اسی طرح آئے گی جس طرح آپ کو اردو آتا ہے، ہندی آتا ہے، سنسکرت آتا ہے، یا کشمیری آتا ہے، یا انگلش آتا ہے۔ تو چلیے، آپ کا وقت ضائع کرنے کے بغیر میں آپ کو آج کچھ ہی منٹوں میں تقریباً 20 الفاظ عربی کے سکھاؤں گا۔ امید ہے آپ کو یاد رہیں گے، اور اس سکھانے کے ساتھ ساتھ میں ان کی ڈائیگرام بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں ویڈیو میں، تاکہ آپ کو آسانی ہوگی، بچوں کے لیے آسانی ہوگی، بزرگوں کے لیے آسانی ہوگی، ماں بہنوں کے لیے آسانی ہوگی۔ تو ہوپ you will understand and you will give some minutes with me۔ چلیے، اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا لفظ، چونکہ قلم دنیا میں پہلا ایسا ہتھیار ہے جس سے انسان کا تقدیر بدلتا ہے، جسے انسان کا تقدیر لکھا جاتا ہے۔ قلم اردو میں بولتے ہیں، پین اس کو انگریزی میں بولتے ہیں، اور قلمٌ عربی میں بولتے ہیں۔ قلمٌ قلم کو بولتے ہیں، کرسیٌ کرسی کو بولتے ہیں، عصاٌ لاٹھی کو بولتے ہیں، مندیل رومال کو بولتے ہیں۔ ایک بار پھر سنیے، قلم پین کو بولتے ہیں، قلم کو بولتے ہیں، کرسی اس کو انگریزی میں چیئر بولتے ہیں، اردو میں کرسی بولتے ہیں، اور فارسی عربی میں کرسی بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہے عصا لاٹھی، لوڑ یس آسان تک ونان عصا۔ مندیل ونان ٹیشو پیپرس، یا ونان رومال، ہینکی کو مندیل بولتے ہیں عربی میں۔ تو اس کے علاوہ کاپی ہوتی ہے بچوں کے پاس، بچوں کے بیگ میں، تو اس کو بولتے ہیں دفتر۔ دفتر کاپی کو بولتے ہیں۔ نوٹ بک از کالڈ دفتر باللغت العربیہ۔ مکتب ٹیبل ہوتا ہے سکول میں، گھر میں، اس کو مکتب بولتے ہیں، مکتب۔ اور اس مکتب کے آخر میں اگر گولتا آئے گا تو یہ بنے گا مکتبۃ۔ لائبریری کو بولتے ہیں، آفس کو بولتے ہیں مکتبۃ۔ اور گاڑی ہمارے پاس چھوٹی ہوتی ہے، گاڑی کو بولتے ہیں سیارۃ۔ دا لائٹ وہیکل از کالڈ سیارۃ۔ چاہے ماروتی ہو، سوزوکی ہو، سینٹرو ہو، جو بھی لائٹ گاڑی ہے اس کو سیارۃ بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاز جہاں رکتا ہے، جہاں سے لینڈ کرتا ہے، جہاں سے اٹھتا ہے، یعنی کشمیری میں یا کشمیری میں جہازڑ بولتے ہیں، اردو میں جہازوں کا اڈا بولتے ہیں، ایئرپورٹ بولتے ہیں انگریزی میں۔ تو اس ایئرپورٹ کو مطارم بولتے ہیں عربی میں۔ طائرن بولتے ہیں جہاز کو، طائرہ بولتے ہیں جہاز کو، اور مفتاح بولتے ہیں چابی کو۔ بائتن جہاں ہم رہتے ہیں، جس گھر میں رہتے ہیں اس کو بائتن بولتے ہیں۔ دا ہاؤس از کالڈ بائتن باللغت العربیہ۔ بابن دروازے کو بولتے ہیں، دا ڈور از کالڈ بابن۔ نافذۃ کھڑکی کو بولتے ہیں نافذۃ۔ اور سریر بیڈ کو بولتے ہیں۔ غرفۃ کمرے کو بولتے ہیں، دا روم از کالڈ غرفۃ باللغت العربیہ۔ تو ایسے ہم نے بہت سارے چیزوں کے نام سیکھے ہیں، اور ایک بار میں ریویو کرتا ہوں۔ قلم کا مطلب ہے قلم، کرسی کرسی، عصا لاٹھی،
मिंदेलुन, मिंदेलुन रुमाल को बोलते हैं, टिश्यू पेपर को बोलते हैं, दफ्तरुन कापी को बोलते हैं, मकतबुन टेबल को बोलते हैं, मकतबतुन दफ्तर ऑफिस या लाइब्रेरी को बोलते हैं, सयारतुन छोटी गाड़ी को बोलते हैं, मतार जहाज के आड़े एयरपोर्ट को बोलते हैं, मतारुन ताइरा जहाज को बोलते हैं, मिफ्ताहुन चाबी को बोलते हैं जिससे हम ताला खोलते हैं, द की इज कॉल्ड मिफ्ताहुन इन अरबिक लैंग्वेज, बाइतुन घर को बोलते हैं जहां हम रहते हैं, बाबुन इस घर का दरवाजा भी होता है उसको बोलते हैं बाबुन, और घर में खिड़की भी होती है उस खिड़की को बोलते हैं नाफिजतुन, द विंडो इज कॉल्ड नाफिजतुन बिल्लगतुल अरबिया, और घर में ही बहुत सारे चीज होते हैं उनमें एक बेड भी होता है सोने के लिए बैठने के लिए, उस बेड को अरबी में बोलते हैं सरीरुन, और घर में कमरे भी होते हैं उन कमरों को बोलते हैं कि कमरे को गुरफतुन, द रूम इज कॉल्ड गुरफतुन, और इस घर में किचन भी होता है हमारा उस किचन में बोलते हैं मतबखुन, और किचन में प्रेशर कुकर वगैरह होता है उसको बोलते हैं केदरुन, और कप या गिलास होता है उसको बोलते हैं कासुन, झाड़ू होता है हमारे घरों में लसुल शासन अशिकारन मंस अच्छवन मिकनसतुन, श्रापुच शासन is the knife we have in our kitchen that is called sakinun in Arabic language, और प्लेट होता है हमारे किचन में उस प्लेट को तबकुन बोलते हैं। तो इस तरह आज आपने तकरीबन 23 अल्फाज सीखे हैं। तो इन अल्फाजों की एक खासियत आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, जो भी मैंने लफ्ज पढ़ा है उसको लास्ट में तनवीन है यानी दो पेश है, जैसे कल्लमुन, कुर्सियुन, मिंदेलुन, सबीलुन, असाउन, दफ्तरुन, मकतबुन, मकतबतुन, सयारतुन, मतारुन, ताइरतुन, मिफ्ताहुन, बाइतुन, बाबुन, नाफिजतुन, सरीरुन, गुरफतुन। तो ये उन जो होता है लास्ट में इसका मतलब है ये हम इसम को उन आता है तनवीन आता है लास्ट में, तो नाउन जो भी होता है यानी इसे एक अंदाजा आपको ये लग चुका होगा कि ये चीज़ों के नाम है और चीज़ों के नाम को हम उर्दू में इसम बोलते हैं। तो इसम को अगर अरबी में पहचानना है तो एक खासियत ये भी होगी कि इस लफ्ज़ के आखिर में आपको तनवीन नज़र आएगा, चाहे दुपेश होगा, चाहे दुज़ेर होगा, चाहे दुज़बर होगा। तो इसी तरह आप ये याद करेंगे। ये आज का वीडियो इतना ही है, लेकिन गुजारिश आपसे है ये इब्तिदा आपके लिए मैंने की है, क्योंकि अक्सर लोग मेरा वीडियो नहीं समझते हैं। मैं बोलता हूँ अना अब्दुल सलाम अना फिल्दूसर या अय्युल मुशाहिदुन अल किराम, तो उनको नहीं पता है कुछ भी वर्ड्स को, तो उनके लिए मैं आगाज से शुरू करता हूँ। फिर यानी कलमुन, आप फिलहाल ये याद रखिए ये अस्मा। कलमुन कलम को बोलते हैं, कुर्सियन कुर्सी को बोलते हैं, सबीलुन रास्ते को बोलते हैं, असान लाठी को बोलते हैं, मिंदेलुन टिश्यू पेपर को बोलते हैं, दफ्तरुन कापी को बोलते हैं, मकतबुन टेबल को बोलते हैं, मकतबतुन दफ्तर को बोलते हैं, लाइब्रेरी को बोलते हैं, सयारतुन गाड़ी को बोलते हैं, मतारुन एयरपोर्ट को बोलते हैं, तायरतुन जहाज को बोलते हैं, मिफ्ताहुन जिससे लॉक खोला जाता है उसको चाबी बोलते हैं, चाहे चाबी गाड़ी की हो, घर की हो, दफ्तर की हो, हर एक चाबी लाकर की हो, हर एक चाबी को मिफ्ताहुन बोलते हैं अरबी में। बाइतुन घर को बोलते हैं, और इस घर के बाकी जो घर में होता है दरवाजा खिड़की वगैरह उनके नाम है। बाबुन दरवाजे को बोलते हैं, नाफिजतुन खिड़की को बोलते हैं, सरीरुन बेड को बोलते हैं, गुरफतुन कमरे को बोलते हैं, मतबखुन किचन को बोलते हैं, किदरुन बर्तन को बोलते हैं, कासुन प्याले को बोलते हैं, मिकनसतुन झाड़ू को बोलते हैं, सकीनुन चाकू को बोलते हैं, तबकुन प्लेट को बोलते हैं, तबकुन प्लेट को बोलते हैं, मिलअकतुन चमचे को बोलते हैं, सतलुन बाल्टी को बोलते हैं, काउबुन या कासन गिलास को बोलते हैं, मस्जिदुन मस्जिद को बोलते हैं, तरीकुन रास्ते को बोलते हैं, तरीकुन रास्ते को बोलते हैं,
वारकुन कागज को बोलते हैं या पत्ते को बोलते हैं, किसी सपेज को बोलते हैं, सफ़े को बोलते हैं वारकुन। तो बहरहाल ये था आज का सबक। इनमें मैंने आपके सामने सिर्फ अस्मा रखे हैं कुछ चीज़ों के, द नेम ऑफ सम थिंग्स आई पुट बिफोर यू। मुझे उम्मीद है आप ये नाम याद करेंगे। जब ये नाम आपको ज़बान पर चढ़ेंगे तब ये आगे आप छोटे छोटे जुमला बनाना शुरू करेंगे। तो आज का लेसन आपके लिए इतना ही है, लेकिन आपसे गुजारिश है, हर बच्चा, माँ, बहन, भाई, बुजुर्ग जो भी है, उनके लिए ये एक लाजिम मलजूम सबक है, क्योंकि एजुकेशन से ही इंसान बनता है, इल्म सीखने से ही इंसान में इंसानियत आती है। तो अगर ये इल्म हम सीखे, इस इल्म के सीखने के साथ साथ एक तो हम अरब अमारात में अपना काम काज कर सकते हैं, हज उम्रा आसानी से कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं। दूसरा, इस्लाम ज़बान को सीखने से हम कुरान हदीस को समझ सकते हैं। तीसरा, हम अपने क्रिएटर को, अपने बनाने वाले को यानी अल्लाह को पहचान सकते हैं, अल्लाह के मैसेंजर्स को, उनकी हिदायत समझ सकते हैं। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है, जितने भी अस्मा मैंने आपको आज पढ़ाए हैं, इनमें से एक कॉमन फैक्टर जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ वो है तनवीन लास्ट में। लास्ट के हरूफ पर जैसे काफ जबर का, लाम जबर ला, मीम दो पेश मुन, कल्लमुन, ऐसे ही के पेश को, रज़ेरी किफरे पेश को, सीन जीर से, या पेश यद पेश युन, कुर्सियुन, ऐसे ही है मीम जबर मा, मीम केब जबर माक, त्या जबर ता जबर ता, बाद पेश बुन, मकतबुन। तो मेज, ऐसे उन, इन या अन जो लास्ट लफ्ज पर होगा तनवीन, तो उससे आपको ये पता चलना चाहिए कि वी आर डिस्कसिंग इसम, वी आर डिस्कसिंग नाउन, हम इसम के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो इसके अलावा इनके डायग्राम्स मैं आपके सामने रखता हूँ। चाहे बच्चे जिस तरह आप उर्दू, अंग्रेज़ी, बाकी बच्चों को सिखाते हैं, ये भी 2-2, 4-4, 10-10 लफ्ज़ रोज़ आप सिखाइए और ख़ुद भी सीखिए, ताकि खुदा ताला आप पर मेहरबान हो जाएगा और हम भी इस इल्म के नूर से मुनव्वर हो जाएंगे। क्योंकि इल्म ऐसा दौलत है जिसको कहा गया है मिन ज़ुल्मात इलन नूर, ये अंधेरों से निकालता है उजाले की तरफ, नूर की तरफ। ये हमें मंजिल दिखाता है, ले चलता है नूर की तरफ। उम्मीद है इस इल्म से आप भी रोशनास होंगे और मैं भी कुछ सीखता चलूँगा। बाकी वाक़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।